अस्सलामुअलैकुम सामीन। 4 रजब है, 6 फरवरी है। आज की खबरों की शुरुआत दारुल उलूम फलाह दरैन तरकेसर गुजरात के सदरुल कुर्रा हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद सिद्दीक़ की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। इस तिलावत के लिए हम जामिया बदरुल उलूम गढ़ी दौलत के शोबा तजवीद के उस्ताद मौलाना कारी मसूद फलाही मज़ाहिरी के निहायत ही शुक्रगुजार हैं। ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة
صدق الله